beka dolo ninja ja dolo beka koben shibela. Le commande de beka dolo ninja ja dolo beka bonne shibela. Chapalo le vomni du vin rouge le vota. Ah. Sur ce film le vota. Indépendance simile, capta canavesa ma libertà, paricono a congacce, oh simile, ne veste che dopo i casusiula, dona paricono, dano palimuna, mausi che si le fletta, palicuna, butelufle, mushive casholo, shuje lufle, najive casholo, no parimani, vemo romino, todo, nieri minto, direct ni todo, domo donde nieni mbeki plenye, come fa camping, fari dirinti, ngondrenye, igwanyininga, kabini maulo ifatume girinti, kuna mandi anga chene vetranda, ni sugaru minyemere kanana dunda. Nede beka dolo ninja ja dolo beka donne shibela. Le commande de beka dolo ninja ja dolo beka bonne shibela. Chapalon le bomi du vin rouge le vota. Ah, bofari le bomi Chega fangadunga kursila, dolo min kursi, nansaro sursila, telma mine tugo fwete ngara kursila, foda ubenyiringa ni kokotenga susirla, misome hakele jigin jai sufla, kakazi krufla da kangata kupla, odu ya sorone anga dubla shufla, nyera sala klake nyalata ufla, yang poya foen kunga sugaru mamijo, sugaru mami, kobe na nitono ngoe, seidu kuma kunga barikona kelejo, barikona kele, kobe na ni dolo boy. Allez! Nene beka dolo ninja ja dolo beka donne shibela. Le colonne de beka dolo ninja ja dolo beka bonne shibela. Chapalo le bomi du vin rouge le vota. Ah, la farine le bomi ah. Indépendance simile, capta canavesa ma libertà, parana dlovarace, ebe jonege, amena shibere ke bulunyana minina, dolai aunege problem furate, ja, alcool na babe joli furake, jam ke tofle malangolo ete kenema, almisanji anchi, ame shwanyerema, kaboli problem ne kinyere di doloma, dola efebeta, problem tita, kaboli susi unye kibere di doloma, dola efebeta, problem tita. Poussé. Niomi avec Ikono Jamabe Kigu, Wadore Panabe Kotigena Chori. Niomi wani. Le beka dolo ninja ja dolo beka donne shibela. Le commande de beka dolo ninja ja dolo beka bonne shibela. Chapalo le bomi du vin rouge le vota. Ah. Ah. Allez, 1000 moines Sahel. Albe Kancha. Ismail Gakmadou. Aimiet Lobudilla. Ni Johnny Walker Kuyo yala. Glote Payne. Angabla. Jagara ni mala mule lamede alisina nganti. Allez. Para sigale. Adaka, 1000 mots ka foli kuma ba babe amno igani dongli na conseil la non ko be ko kle. Ah 1000 mots adane do 1000 mots en sa liga foli yere biano. Donc o mana boy no. Mandekao, au bonsoir, on est sous, au sunga. Am se ga don fo roni na. Ko di basite mo la, ala kana basike mo silano. Donc nyana nga do nga kuma ko na la d'accord amour la time, la force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, Furfurutigi, Kalaman Batigi, les paroliers de nos ancêtres, les lynx, le fantôme, Furfurutigi, donc la danedo. Kalaman Batigi ka foli kuma bababe ano fo pon jugo la ka biga konya muso yoro la gare par la de ou bien volume kanya ni volume kanya ngata la gare par la merci
On avait une anga folie bese fitini yere ma fitini ga folie kuma ba bien le cerval le phénomène de sa génération demsen ni hakli sigi iga folie kuma ba bien H chrono RAS 24 patron iga folie kuma ba bien non on mana be LHM Chico iga folie kuma ba bien non mami yere malika ka jema yere iga folie kuma ba bien non donc si ça me sera gele yere bugula salam si yere ah ye fla de bo fla kono de no digira mo na dro bi i bay jam na de ki jam nge fla jam sino salam si ko be ko kila mi nyong bolo iga folie yere bien non Kama le millionnaire comme anda digiro la sinon la millionnaire de normalement c'est Kama la millionnaire mais comme anda digiro no Kama le million en mettant le million le millionnaire iga folie yere bien non ani dogoni la reine de la sap yere ah demsen mi la ben don avec classe élégante donc encore folie yere bien non Salimata Traoré la maman internationale ko be kele la maman iga folie kuma ba bien non Salimata Traoré kabi idemso yere yoro iga la halini yere yoro la kasima fo États-Unis iga folie kuma ba bien Salimata mogo bila kenenga no ko be ko kelenye donc o manaboy non e nga folie yere be iba beaucoup mieux fo États-Unis iba beaucoup mieux yere nga folie yere be Adizae nkile grand sœur d'amour Adizae yere ga folie kuma ba bien tonton Ivan yere ga folie bilibili babe ya no Baba Cabral yere ka folie bien Baba Cabral fitini yere ka folie bien no ah Arnold yere Habib yere kununya ya kuntununa donc an chek yere ou bega folie bien tanti Aja tata Nefertiti Sanko Mani Bankuma madame la présidente au bega folie yere bien donc ma sa ke yere iga folie kuma ba bien non ami jay demsen ni akri comme au yere ba don tugumna vu son courage en aka koketa au bella va faire à présenter législatif là donc on est tous derrière toi ambi soutenir parce que nous il faut là une jeunesse consciente une jeunesse qui veut vraiment avancer une jeunesse voilà koko iga essayer au kof ma essayer donc ambi jay ambi no fait donc en métal législatif la fana koy ama seko damayira beko la ni ne fora mogo iga kanga minge wakati mne baka wakati la sinoni sanu nya donc ma jesu la ka fusana yi donc ko be ko kila me nyon bulu la dame Touré yere à la grande sœur na tenyene mamba ten naturel ni nyuma fo États-Unis la dame Touré yere ka folie kuma baba bien non donc au beka folie bien sans faire faux document kanumba au be sans faire faux document au beka folie kuma baba bien sans plus retarder bedo nga shije konona la Jeneba Jan drani kunjan dani ne pare malika ka fima nana tuguni memandi ne de afinyena ayinga juguni tere awangere ne beto nyokona adama deuni deguni Facebook insanfia ka dese ka onyeshi au kelebego ma Facebook insanfia kata baga mogo de ma yoro la au be ni bebla kana kenye ma no ko be ko klenyi enterre client ta nyini yoro jana kabako e mani sigi drani kunja kebe mama Salimata dogoya o te ballon no o te seka ballon na parce que ninyo fo be nyini nga ko muna sotra ma pranti esugu ya flayo awo sotra ma pranti do be bamako ali shini uyu fo bunya ku bo bunya ka jinya musokoro bo be bunya ubu ka sotra ma pranti yake u keleno ku ka fami bono la bunya bu yoro karama bu yoro la obe mais sotra ma pranti droguerie juemina fakenye bakenye mi ma to abaya ma to afaya ma to abalmake ma to abalmamsui no onana iye mogo ni sera ki iba flan doya i ma tu ibala so ayi o kuma erete woyo kata oro jano Jeneba Jan e ma se ka ita bunya so jagwa e ka ni sigike bi dafa Salimata la sa masara mani jien ko kwacha sa jien na tige fendo bi akụ kwacha ngo jien ona mena kuma do fo wi muso ka den soro iga muso kise yate iga den wolo tika muso kise yi ala ka den di chema ika che kise yate oye ala latika udi ama di munu mafanate comme ka be min bolo ka fusana yi mais ko ka finyena drani kunja Jeneba Jan de Paris mama Salimata ka ta ka fara dunumbaka ni ire ka kuma do tata Nefertiti parce que me do yen rola sans santé mais ko metate u ko kala kana de no yo ye jien wono u bo koro donc e de ngeni sugu ya no yo wishi kala kana de no yo ye jien wono u bo koro donc e de ngeni sugu ya ko o no yo ye Jeneba Jan parce que munela
ala ye mama Salimata son den daka banaw de la muso den daka banaw de mama Salimata kanu ama dengo kasi kede mama Salimata klekele mi sigi ka kasi den no fe o mama Salimata te kasi den no fe parce que dien wono ala ye den kemani barika ma unyeshi mama ma ka den musomani barika ma unyeshi mama ma munu yu fo bonya ku bo bonya ka nga dambe don ka dambe latike fo ka ke sababu ye ka kite ka bo groupe lo ka kite ka bo auka kintin kantan der witira mama kama mama Salimata o e barika daene donc mama Salimata féminine den nangolo nu bola den fufu nu bora ku bi dogoya iga lagare ni kuima ko dori n'avant bi iga ni sigi ka vidéo la mais ato lagare ma mais mon boy là parce que moi je suis la voix des sans voix mbe boni mogo tonyona mbe bombi défend Facebook sans fait billahi wara souri ne mako te mogo shiga drome kirina parce que ne be wuli kata minni ni nyere ça me suffit o de be pochi kono men kafa kan jama kan yada nodi nte kafa ni mogo shiga drome kirini femi nte sigi ka video ke ka boko me mogo fane ni nga mogo bane ou ka mogo buruja pour que ka warde takana dia ne ka buruja li dabla o malo ya benina parce que ne horon dindi ne flat dindi ne bora dambe dure kono bo on ma marati mi yira na ko mini mambulo kan an contente no ye jien wono kan na nyebo an flan fe kuma te an korona an dogoma kuni mi mambulo kan an kafa kan yada no ye kan flan wa nyebo an fe ko me kan na nyebo an flan fe donc mama Salimata dori na va ida ikasnoko idemuso a be Facebook insan fe ala ta ko fe fen were fuiti ni ala ta bo ala do wereti ni mogo bora ka nga musokoroba dogo ambika musokoroba chi ka yereke shube ko dugube je foite wala ni yanga chokoroba dogo ambika chokoroba chi ka yereke shube ko dugube je foite wala awa ni yanga gidi dogo ambika gidi kumpere mbenyena nanga gidi horonga tembeka gidi ka ambake benyena donc mama Salimata sur ce côté là ideika snoko wallahi ala ideon de bien égal la radio de bi quoi wambi défend jusqu'au fin fond notre maman nationale la maman de cœur. Mama minya donc on ya kala ka tonyo ka klaka ya fa ma gien ma nyana o ya fa de madigila jeneba jam mena ni ye doni dra ni kunja nyengo asidi besen woni de Paris naloma kadi bede dani de Paris mais naloma nga bo ishiala madi mo shi ne kele no Facebook naloma ke badi e kele no Facebook ambal dem badi fe me kele no Facebook fadin sagode ni mo te soro ka fi malika ka fi mamba fi nyana naloma lady kadibe ni naloma la boka black ma jama de beta joka to adala ka lame bebe yele bebe kete me mo shite fa ka boy dina we kan naloma nya daji boya hene bono ya na nyengwa na besengono ya malika ka fima ni ba di ma bisuina ko be ko kele e bisimila nyani kata bi jigi ibinyoro la ibe jigi talo yoro la jeneba jan ko parce que ko ya fatra deli Salimata fe o de ma jigi la mais yafa deli bi son chunki keri jigi kono ka are karja ki blela ki fagani ga besen woni ay paria yafa inkera de Salimata ko ka yafa rashiguma shigo bora ay yafa deli Salimata fe ne ref maliga ga fima bora ne yafa deli donc ite se gi nyashin shiguma non jo ika jege ya to a confirmera ete se ki nyashin shiguma de jamais fibeta baga funangeni munu chira katama kibe panga na bode kibi ni nyingi olu nyina ko parce que ko lutara worodi ngani ya mine ebo don ngo lutra ni shigo de ga worodi shigo de ya famille deli madigila shigo de ni Salimata beni minge madigila meni eye chei ke ye denye ke dalendo yere la ke be da bara baya mina Facebook ni da bara fini ni cigarette fe ni da kasama ni bo tige ni cigarette kasai ni tulembe ni kamangola nogole kasama gazi anticarbonique la mayni yori kasama bantigara folo membi kasate kalanto dima ima se ki nyeshin shigo ma ne eye cheye muna ma boko muna ko shigo de tara yafa deli Salimata fe muna ane bora ne ko ntew na kariya yimine dongolo ni sigora ka wuli dongolo ki maliga ka fima to ko Facebook na san parent ka bleka kulushi kono ka chipa mimbe bo tolo te dogo mo la Facebook nga fo ki sai shuite se ko ke mais ras 24 be Facebook ka yon shigo be Facebook ka ya inye be shigo la au bora na data chiene unye ya no abe mo ko gidu dogo ya ko fente fantoma ambe kara sabo miseli wo sugu be fe ano ali bi maye mu ne te ka boga shigo jabi de ka ba ko nyate doni ta be grima yele ndone nyate doni ta mbalma alislam be grima yele no sa ala de cheni ni ta ka yisa ama bo ama jamme ante chongu din daga bana makadine tantoli
Ngo den dus mama kadine tantori ki take fadu nyena benyena fadu nyena tumunu nyena sumuni benyeba la meni tega magala sans pere no do eske nyani kata kibeta nyini de midi à 14h teni me amata roshi ela shem dangeli aba kan chou aba kan clé ni ye denye ke ye check se body nyani e kata baga ibe ga baga munu maka to lu to no senta kana do ala kibo lu dogo ya de mboka ni keta mboka ni bota ras 24 ika sympathiza antipathiza mine la Facebook sans faire chete musote ashkrono ras 24 dedo isera kana inye joras 24 ni ye denye ki attaque ras 24 la shigo be chiko ras 24 be tento wa malika ka fima era be tento am be diskati nu amma bo amma jamme am be chew bu para sikita sumadika ka fufa ni nyokon che wa iba to antala fata na ijabulo ko be ko kle malika family adalelu ras 24 ka alishini ras 24 bi ka groupe ko na administrateur ou la jigi ki ka groupe chekunyata a chekuma ba mara chekuma ba beninkati a chekuma ba benyena ite kaseka tigachi ite tigachi wabauke fugwari yala undala ni dabara bayala ne ni ye tanto mbike tanto ne debe tanto ne biketa ne de warabai fete be gatila be gatiga laga tuandi ka amal demnya de joila parce que nous t'a fini na be fone na woni ba la sima ke nyogona amal dem video man flatter ke nyogona daji bolé hene bono video man flatter ko tellement qui est naloma ki bi siga plateau ka kalita be kuma mfo ko ni kuma tan ki ba blanc fe ko ni kuma blanc ki be tana en fait ki nya be shugola kuma ro nya be shugola shuina nya ba la klega na ali tout à l'heure a jigina ka boy ni ye denye ke be mama salimata ka kuma la parce que ya fa de la shigo de ya fa de mama salimata fait mama salimata ya fa de shigo ya fa de mama salimata ya fa lamne amboranye ya fa de publiquement ni ye denye nya shigo ma ne denye ke dafale no yere la e ka boka foko kunjume na shigo ye ya fa de mama salimata fait ne de shigo fai ou vient aider ya boy ou vient ni aider serana e français anto sosole kan Facebook bo okobo nyogona na figi eskoro kuma yele mana asidi besengoni wake ne ko shigo ye John ne fana bane abbe boka ya fa de la befen o le te ka digila abifra wani ni ma kuma ere mine mina kuma do fa sabe ke tieni kwa kama le millionnaire na dogoni ta shigo be boka ya fa de kama le millionnaire na dogoni fana fe ni be sa ikeri be tu kono ya jeneba tan parce que d'abord le ikeri de tuning kama o fana mana ba John were fana banende ay shigo ga fanen banen baga ndo foyende ay munu fanu banen ay sebe commentaire la parce que amena be de galisi ke ambe bo kelengele ku beta u to ma foka bo crocodile de bolu la sta iri borobo ale chou diente de ali la khana tra kana chien wolovla ante da ya fama nama gazi anticarbonique mi challenge la fo ima freni mais no bora la ke menaleo megana ni kuma de kelengele bita étape par étape di ni ye chei ibe boki nyeshin shigo mafolo ibe no affronter aye ya fadeli mama salimata fe bia ya je aye ya fadeli mama salimata fe shina ya je wa munu nya ka no fa nya je wali shina ras 24 bi ni ndey kuna ya je ni ye denye ne kera denye dran yu kunjan jeneba jan de Paris e ka boye ko nyefo kalabantia ni nan figala mo dala kasolo inbox u kono che jolinte ni yayi ni daba ya le ba foko an bil desert de biala meni yayi nyela dongore bi kunchi kokuna inya ni jeneba jamana ben dongore bi kunchi kokuna e ba foko ay ko tiente dabara baye Facebook nye mogo ke mogo sugu do ye nyogon bulu de kani yere ke mogo baye mogo bulu ka so ite tikachi hali ma wole tikachi yorona jeneba ja liye shiro ta yoro fo men pousser mekla ko ta nyefe doni ebe so ngani sigi Facebook jamaka ya kebe dolomingo kuma fo jeneba ja dani ne pari ebe so ngi sigi ga page sans fait ga plus de combien de personnes nyama wallahi ala kuni ni tani dunuba kunte nyogona ma femi jama mu kumeki la me yo jama bede neni femi jama mi kumeki la me yo jama bede dogoya parce que ma molo yere dogallo depuis 2000 ne ya ye e bora ki sigi ga plus de iga combien ou yere nyuma na nunna kuma ja fuba fo ki 500,000 mite 60,000 vie parce que yere ndega ndenga lettre chi yere ma ko je memo depuis yi sigo jama nyama kete dolomi ne tikere la dépôt do ne te tatuni nyani dinye wuliche parce que femme ne digal be molo ya kana sigi jama nyama me ko minge ka fontake ne be meshido ne shu de be na fa ngonte meshido ne be fini suruni do kadine ne shu de be na fa konte fini suruni do kata donge don kadine botla ta kadine ne shu de be boka na sigi mo nyama ko ne to luke o molo ya be na parce que ni no ke horon keneka me klara me no horon keneka lenga donc ne to ke e bini ijo kibe dolomingo kuma fo nigo kibi dado dolomingo kuma la France konona de la yanno ibe mogo jo mogo million che fara muso ka mogo mte dolomi ka dogo de
ni ne fiman tɛ mɔgɔ tɛ se k'a yɔrɔ fɔ ye min tɛ dɔlɔ ta k'a don a da la o de ka dɔgɔ et puis i y'a fɔ jama min ye ni commentaire kɛlaw b'a sɛbɛn nin ma ɲi c'est pas bien a bɛɛ bɛ dɔlɔ min a bɛɛ dɔlɔ min na e bɛ groupe min na muso minnu b'i nɔfɛ yen nɔ minnu tɛ dɔlɔ min a la o dɔnnen don sinon a bɛɛ ka dɔlɔ min prévu bɛ n bolo aw bɛ kuma cɛ komi ne ko ne tɛ muso ninnu don a la de n'o tɛ o bɛɛ b'a min e danni yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔlɔ min na fila bɛɛ i ye dɔlɔ min ne ɲɛ wagalen ɲɛna n'a ya jɛnɛbajan de pari n'i ye cɛ ye n'i ye den ye kuranɛ ta i ka bɔ i k'i sigi Facebook kan k'e ma deli ka dɔlɔ min i da kɔnɔ i ka taa tiɲɛ tɔ tora min o de bɛ fara i kan ne digali ɲɛ ye e ye e bɛ ka dɔlɔ min siɲɛ kelen tɛ dɛ siɲɛ fila tɛ dɛ ne y'o de fɔ nkalontigiw maloya de bɛ ne la i bɛ sɔsɔli kɛ i ka inbox tɛ dɛ parce que ne y'i bɔ n ka vie la ne mago tɛ ka don i ka inbox kɔnɔ mais n b'a ci mɔgɔ ma mɔgɔ min b'a la ci ma i ni dɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na i bɛ k'a don i da kɔnɔ n b'a photo ci ma kamelenkɔrɔ tɛ maloya ka n'i sigi jama la k'e bɛ nkalon tigɛ e ye dɔlɔ min ne ɲɛna k'i fa fo ka Jack Daniel ta ka kɛ emporté Malika ka finman ɲɛ wagalen ɲɛna ka dɔlɔ min k'a fa ka tila ka Jack Daniel tɔ ta k'a bila ka saki kɔnɔ k'a kɛ emporté wa i ye dɔlɔ motifu camanba de min ne digali ɲɛna ne tɛ n ta fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ dɛ ne digali ɲɛna wa jɛnɛba jan bɛ mun kɛ n'aw bɔra n'aw taara jama yɔrɔ min na hali mɔgɔ minnu bɛ invité kɛ ka taa aw bɛɛ dɔrɔgɛr aw bɛɛ dɔlɔ min na e bɛna k'i bɛna mɔgɔ ka dɔlɔ min ko fɔ Facebook sanfɛ mais malo banna dɛ aw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ n'aw taara jama yɔrɔ la ni jɛnɛba jan ɲɛ bɛ jama yeleke la darani kunjan dani de pari n'a ɲɛ bɛ jama yeleke la jamaw yeleke bɛ yɔrɔ min na n'a ko k'aw bɛna servir dɔlɔ la a b'a fɔ ko non k'a tɛ dɔlɔ min Malika ka finman de bɛ se ka nin yɔrɔ ninnu fɔ a b'a fɔ ko non k'ale tɛ dɔlɔ min o laban bɛ kɛ min ye n'a ni mɔgɔ min ka don jama la min b'a ka dɔlɔ min kalama n'aw bɛɛ y'aw ɲɛ gana dɔn na ou bien aw ɲɛ gana kuma la a bɛ vernis glisser ka t'o tigi kɔrɔ u bɛ glaçonni k'a la ka jus d'orange k'a la soit coca dɔlɔ de bɛ ka ne ti bɛɛ la chapalo ne b'o min divin rouge ne b'o ta a b'a kala n'a y'a kala o y'a sɔrɔ a y'a min ne de y'a fɔ ɲɛna n bɛ maloya ko n bɛ n sigi ka nkalon tigɛ mɔ dani de pari Dramani kunjan jɛnɛba jan de pari a bɛɛ dɔlɔ min bɛɛ ɲɛna whisky a première position a ka d'aw ye cogo cogo a b'a ɲagami a b'a min k'a fa u n'u ka mɔgɔ ninnu u bɛ jumɛn de kɛ n'u b'u sigi ka dɔlɔ de min k'u fa n'u ye ɲamamina sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn ɲini n'u y'u fa n'u ye furufuru sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ka t'o sanfɛ u bɛ ɲɔgɔn ɲini aw bɛ na k'aw bɛ n'aw sigi jama ɲɛkɔrɔ yan nɔ de k'e bɛ bɔ k'i sigi ko Bayelezi n b'a dɔn muso dɔlɔ ɲuman de don Bayelezi i b'a kɛ tan i ye Bayelezi dɔn yɔrɔ min na i b'a dɔn i ni minnu bɛ Bayelezi san n'u bɛ Jack Daniel san e ye kɛrɛfɛ kɛ ou bien vodka e b'a dɔn e ma Bayelezi dɔn ganso e Bayelezi dɔn k'i dalen to i ka so de ka kunkɔrɔdonna da i kunkɔrɔ e ma Bayelezi dɔn o la wa falenba kuma caman su fɛ a kun bɛ ne Malika ka finman wele ko bɛɛ ye ko kelen ye nkalontigɛ n'i b'a kɛ i b'a dabila Facebook in sanfɛ a bɛ n wolo o y'a sɔrɔ hali tɔ ta ka kɔlɔkɔlɔ hali a nɛn tali k'a bila ɲɔgɔn na a tɛ s'a la wa ni Johnny Walker tɛ Johnny Walker salen kɔfɛ n'o tɛ cɛ yɛrɛ tɛ Facebook kan o muso tɛ yen tugun Facebook tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ jɛnɛba jan bɛ dɔlɔ min ka tɛmɛ mɔgɔ min kan n'i bɛ kuma k'i bɛna mɔgɔ la gosi fɛn na Facebook sanfɛ e tɛ fɛn min kɛ i bɛ mɔgɔw la gosi o de la mais i yɛrɛ jugo ye min ye maloya i ka mɔgɔw la gosi i jugo la parce que i yɛrɛ bɛ ko min kɛ la i bɛ i sigi i yɛlɛmatɔ i ni Tani Dununba de bɛ ɲɔgɔn na i segitɔ i ni Tata Nefertiti de bɛ ɲɔgɔn na Dununba kalantan bilabali fɔbala ɲani e b'a dɔn bamananw b'o fɔ kun min na wa ne y'a fɔ i ko n'aw tɛ kow dɔn aw kana fɔ Dununba kalantan bilabali fɔbala ɲani e ala ŋ'o bɛ fɔ dankelenw de la o bɛ fɔ ko de la bɛɛ dɛsɛra ko minnu na o bɛ fɔ fɛn de la jama y'i tante ko min na ka dɛsɛ effectivement t'as raison Tata Nefertiti Dununba kalantan bilabali fɔbala kamana guan fɔbala alfa cogo jumɛn dɛ fɔbala ɲani dɛ a kamana gualama dɛ Tani Dununba y'o de parce que n'i y'a ta n'i ko k'i b'a fɔ i bɛ sa fɔ yɔrɔ la yen nɔ a tɛ yɛlɛma a tɛ bɔ a nɔ la a tɛ changer a ye min ye a y'o de e ye dɔlɔ minɛ mɔgɔw la jama la hali Malika famille fɛtikɛyɔrɔ la diɲɛ natigɛ jɔn bɛɛ ye e bɛ bɔ k'e bɛ mɔgɔw ta la ne digali y'o prévu ye ne digali kun sigilen n'o sigiyɔrɔ kelen na e ye dɔlɔ minɛ k'a k'i kunna k'a min ne digali ɲɛ wagalen ɲɛna n'i ye nkalon tigɛ n ka ɲininkali de ka taa bɛn a ma o kɛra ne sigilen ɲɛ wagalen ɲɛna a tɛ maloya n'a bɛ ko k'aw bɛ kuma fɔ k'aw bɛ mɔgɔw gosi ni kow ye Facebook kan jugu min t'a la e bɔ k'aw bɛ gosili kɛ n'o ye jugu min b'e la siɲɛ 158 e bɛna k'e b'o fɔ e bɛna k'e bɛ n'i sigi mɔgɔw ye julajuguw ye mɔgɔw ye kakala ni mɔgɔ tɛmɛna julajuguya ni kakalaya kan e la Facebook in kan fa bɛ wuli a tigi la garani kunja parce que fɛn min e tɔ tora e ka jugu ni obsédé sexuel ye parce que u tɛ français mais n bɛ nin yɔrɔnin fɔ ten a ka jugu ni il est pur qu'un obsédé sexuel
dernier yanok awa 24 gafu 24 ka dernier dro ka be sympathisant d'elle là I joba ko ga langolo photo chima yoro kuma mabone dade ma fo ye ka nye da musuka oye muso fima oye muso jemai aba fo ka bo otigi langolo nyini uvi o ka fen no nyini bioniera 24 flene fo nyogon ko ngo no ya soro doni kama ne ni nga jena tika che ne te mo ta ron no fo e ka kun e deni langolo photo soro si sa so akun na no langolo jense Facebook fan be fe o jena tika muso be aw fe mono okulo gelea ko ningelea ku ga groupe de do jeneba janga na ajo ife yele ni timinan jala abena de kaliye nyini ife ki langolo photo nyini ubi nga kulushi boko nyeshi ima na e kulushi soro ka boila abe soro ki ibla akerefe o yaka ajane posi de na ko chini go chinchon chicho aba fo ka di baba noi wa ali aye muso usoro olu photo langolo babolo pour ka solu matuguni ni nete ni malika ka fimante kani yoro info parce que nya fo ko muso yen contacter muso dusu ka selo yen contacter muso munu ba ka piège kono yen contacter wa malika ka fiman ba nye fo fanade ni turu sira mi ta foli ma dum na ba nye fo muso ba bolo olu photo langolo ba bolo na desera muso ko la kama muso so abolu wele ko lu chanter nu ka photo ye ko nu ma son aka dowere kula abu photo bla Facebook sans fait ni malika ka fimante mo ko te ni yoro info wa daw sigile salon wono sisa u jabetike wa fo ko ndeni nye ni kuma imbomi ko ni deni du ni kuma isoro oro jumena le links ka muso de do ame telephone un kono ame jakarta pine u kono ama ko mobile u kono ama ko voiture u kofe akwa clé akwa saki akwa meshu akwa drogue u kono akwa soutien kono ala u bubara ni nyon chambe la force invisible la main de Dieu malika family ko de do ame bon prévu de ka fo o muso be ko malika ka fiman côté drani kunjan muso do langolo babolo na mago seruma parce que do te fe ka ye unye la tukuni abu wele ni ma ni mega na bi ni ma akei binga ni ke igani photo flemba bla Facebook ali shini olu do bo pression na bulu maliga ka fima ni koti ko be ko kili wa jien wona ke il faut la ka bo ki jong de la muso intoko de ko atoko Rosie Sidibe anga iga boy ki sigiga page sans fait Rosie Jema muso la sarama Rosie beta anya mi ko Rosie ko ini law o donata o borata ma to muso ina ta to ni ma muso shila wa muso ba no fe ko nga muso ba o breka o sigi turu do ni tonje ni mabato nga na ta ton sakafu tega ko jeneba jama ko hon ablala bela tega ko dani tunjane pari ma ko hon ablala bela o Rosie ima do yoko chamanki ah oui, il faut que FBI ou des bibles, infiltrer les malgares filmants, infiltrer au train de on a un renseignement à danteke. Il y a t-shirt de dien, on a qu'à boire qui jo, ko belebele c'est antique de Paris. On au bora au muso indela. Ko Rosie Sidibe wa jumeni. Rosie Sidibe darabana muso intanto. Na ma delika comment faut la de? Même contenant de maman Salimata. Parce que maman Salimata demso de do. Donc maman Salimata iba fi demso nyana kara la gade contacter ko be ko kili. Ah, ouais de. Ola mandia muguni mi manage flamso horona mambul ba Rosie njele no go metisi ibala kali go metisi de tellement nga jele no ten naturel de wale kunsi si te brésilien de c'est cheveux naturel ah c'est que je vois là c'est cheveux naturel donc Rosie mimbe maman nationale je compte sur toi je sais très bien qu'il est nabla contacter la ko be ko clean on de na ne ke denye Facebook in sans faire o de na ne ta ke ki yereta ika groupe ga delo bekera o muso indi ma to muso indi ta to muso sila jingono I wulandra o muso ba folo indi la mais ino ta sera nyogo mamuna kika fara mama Salimata la ko parce que ka te fanen baneni fe o manda ali ngale bokun kere o dieu o ko CDR 8 la ika korogo dilde bole willa nyango la parce que ni daga bana muso min dona fe CDR kono don non ale nyin kala de be wuli parce que ale te do were la abe jorom na o place ko e dunte jo muso ngoro ah ne ko ne muso mu photo ne o de Rosie Sidibe même ni fingena crocodile de bolé ali o sien shoni laba eto soro la ni chenya de do atara kida ni tenyene mane do aka tenka ni tay ni kungulo de do akungulo kayini akungulo shi kayini tay chien bio non vla ni labe de do abe parika tembe ka ala o te bla fangele fait parce que grande dame nya ale te karaba depuis fitini ni labem bila labem be kilade ni élégance be kilade ate karaba kle ganya grâce à moi clé flé na nga boka to ki pousser il a looking changer. Donc, remercie Fima. Mais c'est qui a looking va changer toujours. Parce que ne bien non c'est par gentillesse. Ne okumani nous faut qu'à décès. Rosie inflani. A femme ka initay. Ni ko muso janya ka initay. Ni ko formo ka initay. A wila nyongwa ni astidia lo no fe. A te video ke. A ma surunya video la. Nu yu ka dolomila bay la bono yi fa ka konjakila. Mo ka na mseka ke tuna video ke fiki fa dolola.
ni o bolen ngana sigi kalo kan fola so jagi Daniel bo ndogo kono fo la harala obini sigi kalo kan fola muso yɛrɛ ta mana kɛ ko ci wɛrɛ te la mana dolo min ko ini poa kirikara hene bono lama mɔgɔ b'a ta efia on ni musow de be kuma kunkolo be muso mununa ani musow de b'a discuter muso munu b'u yɛrɛ kalama ani musow de be kuma munu be wuli ka taa baara kɛ k'a bila o poche kɔnɔ mais munu sigilen no fadenw ka wari ɲinini la o be wele de ko faden sago wa e be laban fadenw ka faden sago ani fadenw ka samara ta de ma Facebook ka bɛɛ ɲɛna parce que ni mɔgɔ y'i sigi ko mɔgɔw ta mɔlen de fo ka taa diɲɛ wuli n'an kala min na an b'o tɔ de d'i ma o y'i diya o m'i diya comparaison tɛ k'e ni mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ fo ka taa diɲɛ wuli parce que comparaison ko tɛ bɛɛ bɛ wuli de ka t'i ta ɲini yɛrɛ o kuma la ko bɛɛ ye ko kelen o Orozi o filɛ a tɛ video kɛ a ma surunya video kɛ la ne kɔni ma deli k'a ye dɛ n nana ala kɔnɔ la sa ma ye video kɛ la mais o tɔgɔ tɛ to o tɔgɔ tɛ bila ni mɔgɔ min ɲɛn'i ma hali siɲɛ kelen bila i warasuri i tɛ far'o la o ka ɲɛ kama i tɛ far'o la o tigi ye ɲuman min k'i ye mais e jɛnɛba jani i kunkolo i b'a fɔ ko sotarama bilalen Bamakɔ gitɔrɔn camancɛla la o sotarama verti bɛ siran minɛ cogo min a tɛ ke a balanen tɛ kepi la gansan de kunkolo forme kolonden dɔ b'a bolo n'a tora ka kepi bɔ k'a nubaden bila ɲɛfɛ yen nɔ a n'a da baara kolonba in ɲɛkisɛni fila korilen don k'o sigi nu o pɔnpɔrɔn bɛ ko poivron kumaba turulen nun na dabara kɔni tɛ o cɛ cilen don ko lahara kɔlɔnba cɛ ka jugu i b'a fɔ ko saya su fɔlɔ ni i sigi i dabara nɔgɔlen mɔgɔw kan Facebook kan yan k'e bɛ mɔgɔw kɛ dangaden ni dɛ k'e bɛ mɔgɔw kɛ mɔgɔ fu ye ni dɛ k'e bɛ mɔgɔw kɛ mɔgɔ langolo yi dɛ mɔgɔ ɲɛna e ma tɛgɛ la k'a f'e ma hɔn e bilala bɛɛ la aw ka CDR ka taa créer États-Unis hali Amadou Touré ninnu olu bɛɛ dɔgɔyara han Baskoma ninnu olu bɛɛ minɛna k'olu dɔgɔya k'olu bɛɛ ta k'olu bɔ a la tuguni muso tɔgɔ yɛrɛ Sidibe jɔn yɛrɛ Orozi Sidibe olu bɛɛ bɛ ta k'olu dɔgɔya bisimila ka don tɔn kɔnɔ i bɔtɔla tɔ ye nɛnini ni fanɛni banɛni a ser'o la hɛ o kuma la a kɛra kɔmɔntɔn ye dɛ i dontɔ min ma da i kan i bɔtɔ o de bɛ da i kan o tɛ kolokolo yan nɔ hali sini Oroziw b'u ka vie la wa i bɛna bɔ quoi i k'a fɔ an ye o Orozi ɲɛ mun de den kelen k'i la ni bɛ muso nin kan ne ma n'a bloquelen t'a bolo parce que histoire ye t'u bloqué de n'a tɛ fɛn sɔrɔ i bolo tuguni donc a bɛna bila i la de a tɛ se k'i to i bila i warasuri k'a y'i tɔɲɔ ko n ka fara karisa la n y'a tɔɲɔ non hali sini o muso b'a ka paix la États-Unis a b'a tɛ ɲumanin na a b'a ka labɛn na a bɛ taa ka baara mondial la a bɛ segin ka na a b'a ka cɛ mondiaux kun u mana dɛsɛ n'u wulila arasa banna la depuis ka arasa bila ka ni Jiji arasa bila a ka est ce que muso dɔ delila ka bɔ Facebook kan i b'a fɔ muso ma ko alhamdulilayi ko nin kɔni ka ɲi hali sigo la non tɛ grand sœur dɔn mais avec un grand sœur de ne yɛrɛ fila de bon donc Orozi Sidibe bɛ kɛ ne grand sœur de ka sugo ka dugu jɛ mais o Orozi Sidibe filɛ nin ye wallahi ala a tɛ sɔn nin na fo ka taa sa o n'a ka kow bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛ mun fɔ nin cɛ motifu ye a da bɛ ko min yɛrɛ se ye fali jɔlen de ɲana aw ka taa mɔgɔ ɲini ka na k'o ye fali ye kɛ aw ka jije tigiti cakaca a da geli o ye fali ta de ye minɛ k'o ɲi janya k'o bɛn mɔgɔninfinw ma ten tɔ adamadenw tɔrɔtɔrɔli n'u misɛnyali la ko o kuma tɛ fɔ si tɛ Orozi ninnu na États-Unis min t'o ye wa an de b'a kuma ta k'aw d'aw ma CCCCC la n'i bɛ tugumani kɔ i bɛ tugumani cɛ ɲuman de kɔ awɔ dɛ o y'an ka devise de wa n b'a dɔn tigitigi Orozi ka devise ye o de ye n b'a dɔn tigitigi Kamal le millionnaire la dame Touré ninnu mami yɛrɛ an ka devise ye o de ye dɛ faut que cɛ ka kɛ classe de ka parfum suma duman k'a fɛ a ka se labɛn na awo a ɲɛda fana ka kɛ présentable ye là c'est d'accord mais min ɲi ka jɛ ko fourchette i b'i miiri i bɛ t'i da se nin da ma i bɛ taa sɔrɔ an lèvre ɲuman ni ninnu an lèvre ninnu ka magan cogo min ɲi sugu bɛ tɛmɛ i fan fɛ dɔrɔn mais maman tétanos i bɛ taa tétanos pikiri kɛ Jiji arasa ɲi bɛ tɛmɛ i bɛ taa tétanos pikiri kɛ mais i bɛ tétanos pikiri kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye han wa ono il était ba ninnu faralen ɲɔgɔn kan an tɛ fiɲɛ sɔrɔ k'a sama yan tuguni k'an bɛ an b'a sama bi kuma min ka d'an da ye an b'a fɔ awa grand sœur Orozi Sidibe n bɛ k'a appel makɔnɔ Orozi Bode Orozi Jema n bɛ k'a appel makɔnɔ et c'est sûr fana koyi n b'i appeler n di kili koyi ayi n di kili parce que sɔni sisan ni bɛ bɔ vidéo wɛrɛ la Orozi yɛrɛ bɛ fara Malika famille kan parce que ne de bɛ taa dagabana muso kunkolomanw bɛɛ ɲini ka na n bɛ don n'u ye Malika famille kɔnɔ bɛɛ ɲɛna wa an bɛ jɛ k'an ka Mali dilanko kɛ an bɛ jɛ k'an ka Mali ko kɛ bɛɛ ɲɛna fana a tɛ dogo mɔgɔ si la ko bɛɛ ye ko kelen an tɛ na tɔɔrɔ Faransi yan an tɛ tɔɔrɔ mɔgɔ si bolo yan nɔ mana b'o la yanni n ka taga n tɔ tora den fila ye fɔlɔ yanni n bɛ tɛmɛ o la n bɛ don ni tonton Kabanɔgɔ yɛrɛ ka kuma ye tonton Kabanɔgɔ n b'a dɔn a man di ye mɔgɔ k'i tɔgɔ fɔ vidéo la tonton Kabanɔgɔ n b'a dɔn a man di ye fana mɔgɔ ka intervenir i ka ko la mais tonton Kabanɔgɔ ne bɛ kuma mun na parce que ni ne yɛrɛ de ye adamaden tɔɲɔlen
ni ne yɛrɛ de ye mɔgɔ ye ko bin bɛ ka k'i kan ko parce que k'u bɛ se ko la ni ne digɛli yɛrɛ man taa yɔrɔ ni fɔ ne tɛ lafiya ala de y'o kɛ ne depuis ala ye ne dan je suis la voix des sans voix mɔgɔ minnu tɔɲɔlen don mɔgɔ minnu dɛsɛlen don depuis ne fitinin ne bɛ ten depuis ala ka ne dan ne ma n yɛrɛ kɛlɛ kɛ ne ma deli ka kɛlɛ kɛ ko kɛlɛ min bɛ bɛn ne ma mais ne limanaw ne kɛrɛfɛ mɔgɔw mɔgɔ minnu ye ne bonya ne b'olu ka kɛlɛ de kɛ ala yɛrɛ de ye ne dan ten je suis comme ça. Oui, Samy, s'il te plaît, je viens. Je suis en train de faire quelque chose, je descends, s'il te plaît. Oh, aya keto, ni tenye mokotor. Bon, vous voyez? Donc, ni yere de ma commentaire la fia. Fonwa yoro ni tan yoro ni de foko lu bo ala ko jea. E ala ma o man kansa. Wallahi ala tonton kabanogo, i deiga sunogo mo ni fiu maka mo o te Kenya tonton kabanogo. E ala francibe mo o nyedo nyogona de. Mbemi foye glazurwa ou bien Maroc de wanta do ye mo yere te ni yere. Parce que ni nana jire sans fait. Wallahi français mo nya do nyogona. Mo mo do bi la jo français ki doya. Mo do be gere la français ki doya. Wallahi bile français de kononado ni osigira no tra malila. Wallahi ale tede hali ni ya kabila bela bo ate songa joye kuma ta kele makaki affronter. C'est impossible. Mais ko be ko kele. Hali ni e tonton kabanogo yi. Ka tonton kabanogo kechuwe ibala ko tonton kabanogo iga keto iwola here de la ka mo here la ka koroba ya here ko la wakika kalange ka klaga na français o here kelen ko la kani ika ko nyara bo o here kelen ko la ini drani kunjante kelen sa ale togo di ko nyani ni makari ni gere gere ni kulaba parce que femi wakati mina tonton e kume classique kono kika kalange o ya soro ni me sotramo ni nyogon chere ko Araidala. Tonton, kumani mina, biga révision e sogono, pour que iga ke mali fendo e dundala iga sega kuma do figa jamana ko la jamana mo wa kanga sega famia. O ya soro ni meka te ni frokisere mi. Araidala. Tonton kabanogo, femi kuma mina, somogo be ka nyini, ka éducation doila. O ya soro ni me kare kono, ni mo nyema ere ma deli ka nyogonye, ni meka ka éducation de la rue ramasser tonton kabanogo. Tonton kabanogo te ke kilinde. Femi tega siente sega kuru kake ba foko kumbere ku tonton sino femi eye munyu doke hali ni ye tonton ye ibara ko tonton bora perde kono parce que ore kama tonton be na ni apaisement femi hali ni ye tonton ye ibara ka bora dure kono mara be dumi ngono apaisement be dumi ngono dumi mogo be mogo bunya dumi mogo te kelefe dumi mogo te balawu fe mais ni tara beni chapuru chani jeli ni wale nyuma do bali ni den kalantan kungolo tan avec tantori parce que femi hali chini mogo be ceder kono mogo munu be mogo bunya mais ba kalama ko jeneba jan ani crocodile de bolé au lieu de fleka ceder mogo la se ni beba sino wala mogo be ceder kono ali chini mogo munu kai munu tamase mogo shima wa ceder cheba o cheba be u ya cheba be gen ayo sigo kwa leke kelengele do basko makuma kono beba ko basko makun emplacement kai uni da basko maka basko ma yereta orozi siribe nunu flene nunu be kunya muso badoy olu yu yereta ma magaludun olu tagara ali chini olu mase nunu be de kunte ceder kun folo mogo ye aboro la kana Ivanna o ya yereta o tagara abaro ko ni be ko ni mbaro ko soma tubabu kunye uga fenkela nyenemai video kala nyenemai soma tubabu ya yereta tonton ko bano ayo attaquer depuis malay burani da nogole kata mainye ka video do kaka ama fifia ma jefi kala ka bakibi yere rectifia ko kika tantabulu atrana ka chi ele be boke bi sigi ke be conseil di tonton ka bano ma ete tonton ka bano ni fen fuiche jeneba janda ni le Paris itani horonya che itani hakli sigile ya che itani mogobunya che itani kola famnya che depuis tonton kabanoga adam na essayer ka apaisement nega côté befe mais féminine chitane kafiri adam ade kungulo tabi nyokona femi ba kafiri ya mine de tonton femi ba chitane ya mine de abe boko fugari ebe tonton kabanoga ni che ya che Dani Kunja SDF depuis que wolo niga 10 ans be shiri de la mogoga salon ngono et puis en plus fana ibora ga dolomingo kuma fo be shiri chamanga salon chamanga na kizin chamanga bebe dolomina la sona ni na jouer ka shiri ko ka mogoga du kono na ula de be salon ngono na shirula mogo shima de ka me ko tonto ka banogo be ka shi mogo fi folo de ayi tonto ka banogo ba ka bara la francien tonto ka banogo ba ka vie stable simple la francien no mogo shima de ka tonto ka banogo vie me ka shira do fe ka bora do fi abe bo abaka kulenge kumuke abe jiga beta ibe na sisa ko I desera ko bele na kibe maliga kele ka ima kun soro le ma ju soro la shigo be borotoli la shuni clé ras 24 ba la shuni clé maliga ka fima ere ba la herbe ni ye denye e ka nyeshi do ma yen kote la
ibe ti penser c'est i desele ga fuwariya ni ga hene bonaya konona la ta chien bagato tolen ko fe ba fo ko bobara mugu fla chewla jaga ele be boke be ti nyeshi toto kabano ma ele tonto kabano ko sro fanji mena toto kabano aka jani ye ko fenga jani fengi ni ya ni i jo muso la be takito parce que banata ale la de ale che propre ni hali ni ya ibaro ka propre no asuma fana kadi parce que nde la kan jo akerefe asuma kadi kasa anticarbonique ni be fo kasa ni kona te tonto kabano ko fe awa kungolo me tonto kabano ko la tila e la to amal demdi ikono mo munu metile ku betile janyere fo betile ka amal demnya ni ka hene bono ya dile wa tonto kabanoko ke eta nyogona make tonto kabanoko ko folo ita nyogona masunya ka ke tonto kabanoko ko folo meni be bo ki be kele ke mo fe mo nyini mo munu yi flen ki be kele ko lu fe mo nyini ni mo munu catégorie ke de ki be kele ko lu fe parce que ete tikachi ini tikachi la ma deliga nyogo we ni tikachi la te sunya ka nyogo we ka nyongu ya ni ka asidia ni ka besengoni ya ni ka kalabanchia ni ka koma yelema Facebook insan fa maliga ka fimani ba datula awa imana boni sira sira ibe njolen sira nyama intatula fana nimbe mikira mode kila aiwa crocodile de bolé ibe wo la mbe ta fana kala sisa no vite fait la mbete me jiginga takabon parce que chito lo oni mo ko chibo ma beon mo na français on na français lady parce que on na ga teme tout de fel kana fela fe kono sigi kumbaya la e dani e kelente ablay jabate Facebook insan fe ansawa tellement ki yere baro ki bien no de fadi on tani ne kono go beyi nyogona di on ban disi gosi parce que on ban disi gosi nan taw de an tan disi gosi ni mo ko tawi donc ali shinambe bo an ban woso kan yada kan an yere la comporter Facebook insan fe amata cheka dro même na ma muso ka dro même ne awa a shakala kirikara la ma munu bo no fe fana u sengena chuchuchu ni kulu ya de la no fe anyu kulu pointer ku denga bo an fait parce que nada ma dingera na figi ki ke escroc ki ke mo go blela nyokona ibe bonga vide le non te ben côté wera côté kelena ay wa ko be ko kele ko ko dille bolé iba ke musumu na ko do luga inbox go no ka to lu nene bo lu do te tana je ko yi mamadou ateke tana jala ki beta tour che kare kuna gana de wallahi ambe dala kuma bo ala Facebook sans fait même mi finyena ka ke chichani ni tanaja mi mine ki kuru ki blaka staki kono iba foni ma ko tu ni malika ka fimante ki averti mo ko shitesi ni pete ki kete ki bi yere kafa yere ga kafa be Facebook de sino goni jeni gojani invité ka dessert à no Stalingrad ye Stalingrad ge sans interdit to Stalingrad de waro jumenu crocodile de bolé yen ke sans interdit sino e kunata gojan kumbe gojan tayi miede grand sœur gojan tayi miede ni fana o tayi keleni ala voilà j'arrive ça j'arrive je suis en train de faire quelque chose j'arrive Samy voilà j'arrive Samy j'arrive Samy j'arrive 2 minutes 15 minutes je descends non 15 minutes c'est fini ok 10 minutes non 9 minutes tu finis après la discussion d'accord quand tu finis le travail tu finis la discussion non je fais ça 2 minutes 5 minutes Samy je descends 5 minutes s'il te plaît non voilà il y a personne Samy, s'il te plaît, on m'entend là-bas. Oh, toi aussi, je viens 5 minutes. Descends, non. Oui, Samy. Il n'y a que la dame tout seule là. S'il te plaît, Samy, s'il te plaît. Oh, aïe, aketo. Aïe, aketo. Donc, voilà, Samy, mon rôle. Aïe, aketo. Donc, au crocodile de bolé, avec un moussoumina katakana, ayote tanaja ede, même mi finyana de oyi. I pete ola ngani I ketebe ayi I wole law I invité la Stalingrad ya ka dessert ki ka taka Stalingrad chentala I shure serew I mata ni gojan kunyi mile gojan ta kume juga o ta ni gojan kumi blaga talongo gojan mi kurure ki da talongo yori te berebo akumi kurure ki da ka talongo ka senda ka gojan mo mone bo bugoli de deika I boro gojan gola sa ko tanaja ama kona ka bon malla ou bien se ka ta soro malla parce que français era chenta te be ka sabali de ga bieta ka ta malla ni tanaja mi chi fo ko buguri ble ni chi no fe ka klaki ta dron nga abi emballé de chenkilin ki blaga saka me kono dron ka black kerela na ma konta rom na bi fli dabara bala mo ko inbox ko no tento abe ko ke mo la ni mo bora ka kuma ibe wuli muso kunya ete mo min don e sera choko jumena ko ka numéro de téléphone de jango ga do ga inbox ko no si elle n'était pas aussi importante que ça mouye ça inbox kono nga soroga tan ajaga yoro ta yoro la ko o yoro blala ni ye tan ajaga yoro ta sisa go jebe ibe mona do musom na kibita tour cheka na tan aja tew ay nenni yoro don tede hal no nyoy face à face a bichi foka kabako de nyeka fiche merde way akona ko mo obnu shiba aw tay ni la Facebook o kuma la kuma e vocal la me atega tan aja la ne ma ya family tan aja ni
a bichi fuka kabago yire nyela o ko da barabaya kuma nunu barbes ngo dani yere barbes barakela di ngale yere be barake barbes di e kono kali be barake oro jumena ngo barbes doronidu aw fleni mo ko dala tinto. Oui, Aja Drambi. Bon, je suis bon à faire na ko e mogodo bla ko ka akize ko on debe ka mogodo bla ko ki neni. Bon, comme ni wele mi soro problème te e nebe mi finya na Aja. Nebe mi finya na Aja. Qui c'est le Warakelela? Tu as bien choisi. Donc tu assumes. Tu assumes. Nebe codifié. Tu assumes. Ya famia. Ne ti don iten don. Ya me. Mi toro fo mo ti toro la. Ya famia. Tu m'intéresses même pas. OK? Ate dama ko wala Sami anga jirani ame fika Sami go nyorone Sami anga jirani a flat into wara kele ame Facebook kele ko wara ngo wara we kungo kono ni kele bi ga ke kungo kono ko wara kele ay ta kungo kono ante wara kele la ne ame Facebook ko kele la ay ta kungo kono ke kungo babe no wara we no ebe se wara kele la mo go be go du kono mim taga jene ne be mo go do ko dilde bole ke be wara kele ke e ga ta tanto ko wara ebe wara no kuma te wara kele ma ni sira ibaro ni te wara kele ni mo ko kele di abe fon ma di ko adamaden kele di ni e ka tanaja la me ibeti imunumunu mo ko kuma do te tanaja ide ni ko fa bila tanaja ga furo ma bangla na ere o ka wujuni dron ni soro la noir ni jaune ma soro folo o bi chi fo ka kabago boynyela Jeunesse logo à partir d'aujourd'hui ni ka message donna nga téléphone ngona bi bien bon ikube na ede mo black anen nini ikube na ni ka message donna ko etene do to mina amija yi bura afara ne takara yo ni ka message donna ko to meti bura afara ikube na ede te ka mo black anen nini ya ede ka mo black anen nini ya ni ka message donna ko to bi bura tike ipolo ko munde ka eto le se kala tu vois que quelqu'un veut se qu'elle là ni ka message donné ko tu ko je t'intéresse pas il ka ko ke ka ba ne mandat de tola de mandat de tola jene sogono ni ka appel donné mo to biti pour afara ko bena pisansi tanaja pisansi o mainde pisansi tanaja pisansi o mainde epipipi maliga family pisansi a mind yeah tanaja no ni ada ko be ko gele don adane do atete men nga tanaja no ya befo ni ere dabali bana pepepe tanaja no tanaja ya blala adane do donc si ça no ntese ga ni ko into développer ga nyefolo mega mogo no nga kanga boli ga ta chidi dola même musique ni flala vite fait là kato ko nyine tiere la ne dabali bana yi jatanaja vese kele la goyi ba tanaja mena kofe mena ni vocal to no ye ni vocal to la meno pisansi tanaja pisansi o mainde ka ila malika ne kumendu suku ila la c'est du suku de la ala malika ibene no kuma sheza no tanaja chevere meni toge na sino yi ne molora ne go John ne fana be ga ni wili ay ni wele lin total Alassane join. Create by Prince Beat. Amin damnendro la me.
parce que t'as déjà un show là, mais la voulez. Mon petit, oh. Maligio, Kori Bashitaro. Nyagale d'otro. Eh là. Nyagale d'otro. Nyagale d'otro. Oh quoi. Allez. Eh Allah. Malika family tani aja. Tata aja. Aja. A puissant si. Ah maïle. Tata aja. Nyagale d'otro. Allez. Ah, bichou, kogoita. Manu yedo so, shui na me chama ne boso. Nege adano, ni wari tukuche ile toso. Nete mangafe, nyanga ledo nete kelefe. Aya berike, ore langache amu penyefe. On petiro, Kori Bashitaro. signore telia que samara do pachani plazo se gadanero. Maligio. Kori bashitaro, mamacita telia que chaboro, ibiza biblos nyanga nene do dong sega, nyanga le notro. Allez. Rankin dobea. Ni rankin bea ngambe kofe. Ah dobea. Eh. Ok ma rankin dobea.